Walang Sa dinuman ti ayan mo, biyag ko. Agtalinaad ka, asibibiyag, dito'y barukong ko. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapot a biyagan na ka, to'y nagtugmukan ti riknata, asunata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarit na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangindayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adang gayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Girl, I need you. I need your love. Ti nabalabas, nagsangit ni ila gapu itim padamag ni Raul, ang matuloy lang ti kasarda dindo kan Clarissa. Agbabawi daytoy iti daytangin naramid na, tanarik na ngay ayaten launay ni ila ni dindo. Kabigatan na binagbagaan ni Ama Simeon ti anak na, nga awaten na kuman ti kinapudno. Kabayatan ti kaddada iti igit ti baybay, liday ken ragsak ti narik na ni Clarissa. Iti addadan iti restaurant, inasit ka ni Dani Raul. Saan ang nalapdan ni Raul ti pungtut na, ket nadanog na ni Dindo, kabayatan ti panagsarita da adudwa. Ingkaddang ni ila, ngagikat iti trabaho na. Idinto ang magagaran ni Clarissa iti umadanin a panagkasardakin ni Dindo. Ita papagayam at iti tuloy ti makalawa sa pakasaritaan a napauluan. Saem ken liday. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. It won't be easy. I've loved you for a long, long time. Kablawang kay tinaragsa ka pa nagkasaryo kini Clarissa, Dindo. Sapay kumatag na nayon ti kinaragsak yo. Raul, agyaman kami. Oray sandak inawis, dinarayak lata ti kasaryo. Ti babae nga day ti likutan ni Raul. Sa anak lang nga taan nagpitod. Weno, agpar mataakla. Sige, saan ako nang magbayag, dapay papanak. Dinarayak lati kasaryo, tapno makablawan kayo. Sabay kumatag na nayon ti kinaragsak yo da. Sige. Saan gayam ani Ella? Adala pagkakaingasan ta. Tandanisan ko anak kamakam ti kasarda Dindo kan Clarissa, Tata Simeon. Dandanin malpas ti seremonya itay. Kinablawak lang ida, pimbanawakon. Ay, Raul, saan mo kuman nga istoryaan ka na ila dinarayam ti kasardagiyay at tao. Yak kayat nga dadagiti banag amang ipalagip iti anak ko, apakasaktan na laang. Namnaman nyo rita. Yak kayat ang naliday, kan masaksakitan ni ila, Tata Simeon. Ay tiklawanay, ket tarigagayak ti kinaragsak na.
Sapay kumatadumteng tumot laang ti panawan, ang masurusuro na kangayatan. Urayam laang aglunit ti sugat iti puso na. Sapay la kumatata. Ulitak, ay ayatek ti anak yo. Kat aramidek ti amin, tapno, mayat nakbat lang. Ay, maluksawak, may palagip day yadindo. Sapay kuma, tasaan ngagsabat ti dalan mi. Oray kaya't ko nga ilimad kini Raul. Ti didaray na ti kasarda, dindo kin Clarissa. Nangag ko din nagsaritaan niyo. Ay, di amo kakat maturog kan. Da nakakidem kamot itay kitaan kay ti kwartom. Nakakidamak. Ngam siririingak, tatang. Ay, saan ko akaya tamasaksakitan ka anak. Diya kay ta makita ang daliday ka. Saan kayo ang madanagan kanyak? Kabailak na ito eh. Manartaraigid manen dagitilwam. Sana basta makalipat ak tatang. Ad-ada sa am kandiday ti agarin sa tito'y barokong ko. Agtatapaw ti kinaragsak ko. Kasta gayon ti rik na ti ikasar na ka ti patpat gam launay alalaki. Ay, ayatan ka launay, Clarissa. Sapay ko mga, tasanto nga agbaaw ti kinaragsak ta. Oray di ka may paayan iti anak. Saan ngamin aday ti panunutam? Saan ang malikli ka na pagsaritahan ta day ta? No kayat mo kanayon ang naragsak ti panagdanata nga gasawa. Ti panunutam laang kat no kasano ngat adda alumagda. Kan tumipkar ti patang patag ka. Sige nga Rods. Maturog tan. Ni Raul dito yung mauawag ka niya. Kanya nga tati ibagana. Hello? Mas daw kang matano apay nginawagan ka din do. Makasinga ka di ti panaghanimun nyo. Maturog pa ilang ti asawa. Iti inupaan mi apagyanan mi dito yung Hong Kong, Raul. Wow. Iti pa'y gaya ma-abroad ti honeymoon nyo. Sa bali lang nagpaisutibak ng nubak ng ti maasawam. Saan ka di? Raul. Naragsak ka di madlaan. Idintong among nga damalmalday kan masaksaktan. Nga tay nalilaw kan liniputam a babae amang ipatpateglaw na iking ka. Agpada da ela kang Clarissa. Anapatag kanyak, Raul. Pinilik ni Clarissa. Saan agapotabak nang? Iso ti pakarik na iti ayat. Ingkasar ko ti babae anam na maag amang ipaay iti ragsak. Kayat ko anaragsak ti biyag ko anaasawaan, Raul. Girl, I need you. I need your love. Naimbaglakit din. Tanapaan nugot ko ni Charito, ngay supay lang ti makamo di opisina. Kabayatan ti kadata dito Hong Kong. Mag-honeymoon. Oray, ta makalawas sa matla dito eh. Di damo makitak ni Charito. Tsak amo no bakla minutumboy. Babae ni Charito. Agkinkin na tawa kami nga rod. Tano da duma, masansan, ang mapagbidutan da abakla.
Baklagayam ti kinapintas na kon kunak nga rod. Sa agkatawa kami. Ngam saan mo't atomboy? Kas dila ang titigtignay ni Charito. Ngampudpud no a babae dayjay. Wan gayam, ada ko makidawat kan ka. Idi ko mapailaing ay bagakan ka na ito yabanag. Anya dayta? Agikat ka kuman iti trabahom. Kat agtinulong tamang tarawid-wid iti kumpanyak. O sige, no dayta ti kunam. Oh, agyaman naklaunay. Nagdaras ka nagdesisyon. Saan ka nagpangadwa? Tamo kapag imbaganta nga gasawa ti pampanunutam. Narigat mo't ngagpaiso, no saan ta ngagpada iti pagubraan. Kahit ko ti makatulong iti kumpanya. Ulitak man ang tagyaman kan ka dinto. At adamanan nga ayatan ka. Kalbasan na makapanganta, ituloy tatek pasyar. Kat saan maliplipatan, ti gumatang iti pasarabom iti pamilya. Nagsangsango kami lang kumakinitinto. Hindi inawagak. Nadanog ko man ang tiloko. Anya di kahit nangasawan. No isuda ka ni Ella tinagasawa. Saan ang naragsak? Numamon na itanela. Masaktan manen. Masyanak lang na kingkwana. Masartirik na makita ng agsang sangit. Nga mas taawak. Noon niya launay tinakita na iti dayjay alalaki. Siyak, awan ti mapaspasa kita. Kena ayata ka tumulong ti pada ka tao. Ada mabaling ko iti biyag. Ngam sabay ko ma. Tama kailiw-liwag nila. Kit masursuro na ng ayatan. Eto na ang araw natin. Ay, kunak man wagi na nakapailaang. Manulang aldaw, manipo didi, nagikat kay ti trabaho ng ay na. Nagtrabaho ka mamutlangan. Naamiris ko ngamin. Nga dada sa anak ama kaililiwag na untir aramidet tatang. Nung pa'y maliliwag, nung kasya ama panak ijabangkag. Imawag namin niletlet. Kat padagdamag ka nun ni boss. No, ada panggap ko ngagsubli. No kasta agsubli ka lang aron ngagtrabaho ijay. Nasayaat ni boss kanyak tatang. Mapitlaang, kunak man no injayan ni Raul ngagtrabaho ka iti kumpanya na. Kayat mo ka di aliklikan ni Raul. Amang nga no agsakit tinakam na no di mo kayat agtrabaho king kwan. Saan nga iti dayta, tatang? Apay, talaga ka di asan mo masursuro nga ayatan ni Raul. Tatang, liklikan tayo kumapagsaritaan dayta abanag. Sa anak pa nakasaka ng agayat manan. Ay, ladingitek nung nasa erkotirik na anak ko. Lukasta sa anak gama nagbidot. Si kagay magpaiso, Raul. Ti amok. Kapag padala yung tilogan mo, dahil nakaparada, iti sangot, iti pagtrabahuan mi. Mabaling ka din awisin kang agpasyar, Hila. Ha? Agpasyar tayo tikiti bye-bye sa mga tanto ti restaurant. Namuak namin kintatang mo nagsubli ka iti trabaho. Ti amok, aginanakapailang ako nam. Inawagan na kami ni Letlet. Tapadamdamag ka no ni boss. No, kayat ko ti agsubling agtrabaho iti kumpanya.
Kat sapay ko matasan nga sakit tinaka mo. No saan asika, di pagtrabahwak. Eto na ang araw Ay, pagta nakadanon tamot lang dito opisina din to. Ag nervyosa kita ita, tamo kat saan na mailas at tilugan. Nakalisto nagdanom ti kalsada, ta nakapigpig samat kami ti todo. Dayjay samat ng tinipadamag iti radyo a bagyo. Sapay ko ma, tasan nga agbayag. Kaasimat dagiti maditikra. Aywan gayam, anya ti mabalin ko nga itulong. Pasensyakan. Tadyak pa'y kabisado ti trabaho. Maawatan ka. Bayam, siyak ti makaam mo. Girl, I need you. I need your love. Anya pa lang tir aramida niyo dito'y salas tatang. Tumangan ti rabi sa nagpig sa titudo. Dayta nga ro ti pagdanagak. At damot na pimig sa ti bagyo. Ang mga no mabagyo dayto'y balay takot. Dayta tisan ko pakaturugan. Pagkalmaan niyo lang tirik na yo. O saret to tinarunong ko iti bangko. Palagdaan tayo to'y balay. In kay maturugan. Manangaasi ti Diyos. Ay, kung dagiti pagay, dagiti natingpay, ti pampanunutek, nadadahil dalakit de. Kasta talaga ti biyak tatang. Patpatib karaglaang ti pakinakam ni tatang. Ngamura siya, matantana ka na. Eto na ang araw na Sigud mat ngar aramiden tayo dayta, Mr. Buenavista. Nakasagana katumulong kadagiti biktima ti didigra. Oh, sige. Ibagayon ta kanyak, numuno agata ti mabalin ko nga ito nar. Oh, sige, sige. Awan anyaman na. Okay. Agyaman akmat kada kayo. Bye. At tuyan ti tinimpla kagatas mo, Clarissa. Ah, Nagpalamanak pa yan, ititinapay. agyaman naklaunay. Nakadungdungo ka kanya ka. Managtulong kagayam. Dayta, ti saan mo pa nga mo may papan kanyak. Naluknang ti pusok, dindo. Kanayo na tumultulong ak. Basta adda, dagiti agkasapulan. At adamanan nga ipatagkagapo iti dayta. Saan mo asayangan ti kwartam tapno laang makatulong ka? Oray dagiti empleyado tayo. Kat adda na bagyo ti babalayta. Iso kinunak iti charito at tumulong tayo. Oray ta nagsardengan ti bagyo. Mapanta ni ti opisina. Agsarita kami na yung bag kini charito. Nay, si kamot gayam barok. Nasapa ka man nga imay. Apa man na nagsardeng ti bagyo. Imay kadagos ti balayo. Tapno kumustaan kayo, tata. Ay, kasi ti apo. San mo na bagyo ti balay may. Kasi ti nagbutbut ngak. Parbango na ni tay kimapsot ti angin. Ket iso lang ti pannaturog ko. Isumod lagay malangay tinapuyatan na. Raul, Ano ko si kati kasasao ni tatang. Agsuksok hata kiti nangag ko ti boses mo. Ay, nagsapa ka na nakadigo sila. Oh, napimpintas ka man nun iti day takawas mo. Bagay mo. Agyaman nak. Sumre ka din iti trabaho? Well, imawag man na nilit-lit kanyak.
Kuna ka ni boss, nga ado tinaskan nga ramidon, di opisina. Jak unay makapataray. Narigat pa ila ang tidalan. Nagpita ka dyan na panantayo kada Mr. Buenavista. Maasya na karod kadagiti biktima ti bagyo. Maragsakan akta nakatulog akmanen. O papanantang harudan. Agawid ta pailaeng. Nabanugak. Aginanak labiit. Sa mapantantoy di opisina. Pumanawak tumot laang intol may tulod ka. Mapanak iti car wash center. Tani, narugitan tilugan. Sige, sikati makaam mo. Awag ni Didis. Hello, Didis. Wan, kagap-gapumi kada Mr. Buenavista kadagiti tinulungan mi a biktima ti bagyo. Kaduak ti asawak. Agawid kami pailaang. Sige. Namnamaam ti kadamin to. Okay, bye. Adan to darayan ta apas kan inton rabi iti Sabado din to. Anya da ito yung marikrik-nak. Maulawak sa. Agyaman na tapinat ganti awis ko. Naragsakak. Kadwa ka di marahi ti dahi ti apaskan. At adan ang mababayin na, Raul. Pasig kayon sa negosyante nga datito eh. Inkuyog da dagiti asawa da kinobita. Siyempre, sa naniig ko siya ti daduma. Tsak na kumakaya ti sumurot ka ni Raul. Yung amangan no mabayin ang awis na Ella, mabalinta ka ti tagsala. Ha? Sige. Eto na ang araw. Mabitlaang, tatulungan ka nga agid dahi ti kama, Clarissa. Agyaman naklaunay. Kalaat mo na nagulawak sa nagkapsutak. Sang kabasit mo't lang nga arak ti ininom mo. Kasano, maulaw ka kadipay laang? Wan. Malulawak lata. Ngambara sumaya aton tirik na kinton madamdama. Yak kumapay iminom. No, sa anak apinilit ni Titis. Kinapod no na. Agkakapsuta kita agrub-rubwat ta. Apay, saan mo ngayon baga? Tapno, santa kuman ang nagtuloy. Kababain mo't kinititis. Amun kayam, nakitam ka di ba't laang da Ella kan Raul? Kasla saan ko ang nakita ida? Anya ti mapaspasamak mon, Clarissa. Indiritso kalak kuman iti ospital. Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam denggan inton bigat ti tuloy ti pakasarita ni taalawas ang pauluan. Saem ken liday. Dito'y drama tayo. Sonata ni Aya. Insurat para ti radyo ni Delfin Dumayas. Ken iti direksyon Lubimin Aquino. Produksyon, supervisyon Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti number 1 and most trusted source of news and information. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo.
were then, forever in my heart.